Halo, selamat pagi. Ini jam 8 pagi di Kanada, di Ontario. Lihat nih ada badai salju. Tuh salju tuh nggak berhenti-berhenti. Ya, ginilah kita hidup di Kanada. Kemarin minus 20. Serasa minus 35 dengan ini wind chill anginnya. Sekarang sih. Hi Alexandra. Hey Alexa, how's the weather today? Alexa, how's the weather today? Currently, in Mississauga it's minus 6 degrees Celsius with snow. You can expect more of the same today, with a high of minus 4 degrees and a low of minus 10 degrees. Ya sekarang sih kata si Alexa tuh minus 6. Di Kanada is minus 6 with snow sekarang nih. Snow lah, lihat tuh. Ini dari apartemen kita ini. Lihat saljunya. Untung aja hari ini nggak kerja ya. Kalau kerja gimana? Tuh lihat tuh. Siapa nih Om Bagio? Oh ini ada orang kayaknya stuck itu mobilnya. Lari tuh. Tuh, stuck. Aduh hujan salju begini. Lihat tuh. Kemana tuh orang? Kasian. Hujan salju. Kayaknya mobilnya nggak bisa jalan itu. Nggak kelihatan ya tuh. Hah? Aduh kasihan banget. Cewek tuh loh. Nah. Mana dia? Semuanya putih semuanya. Ini sekarang nih morning Januari 17 morning saudara. Dari apartemen kita ini. Tuh ibu-ibu tuh kasihan, sakit sendirian. Ya. Kita tinggal di apartemen beginilah. Inilah nasib. Tapi untung kita nggak perlu sapel salju. Kasih yang punya rumah. Tangga-tangga yang punya rumah. Aduh. Mobilnya stuck. Nggak bisa kerja. Ini kita dari itu apartemen. Ini nasib tinggal di apartemen. Lihat saljunya terus turun. Sekarang minus 6. Alexa, how's the weather? In Mississauga, it's minus 6 degrees Celsius with snow. Today's forecast calls for more of the same, with a high of minus 4 degrees and a low of minus 10 degrees. Alexa, how's the weather in Toronto? Right now in Toronto, Ontario,
it's -3 degrees Celsius with snow. Throughout the day, you can expect more of the same, with a high of -3 degrees and a low of -10 degrees. Alexa, how's the weather tomorrow in Mississauga? Alexa, how's the weather tomorrow in Mississauga? Tomorrow in seaside United States, you'll see intermittent clouds, and can expect a high of 15 degrees Celsius and a low of 7 degrees. Alexa, how's the weather tomorrow? Alexa, how's the weather tomorrow? Tomorrow in seaside United States, there will be intermittent clouds, with a high of 15 degrees Celsius and a low of 7 degrees. Alexa, how's the weather in Mississauga tomorrow? Tomorrow in Mississauga, you'll see lots of clouds, and can expect a high of -4 degrees Celsius and a low of -6 degrees. Ada mobil kepater tuh ya. Tuh. Iya. It's lucky today I'm off. Untung kita hari ini saya nggak kerja loh. Off, libur. Kemarin kerja. Hari ini nggak. What a snow day. Alexa, how's the weather on Wednesday? Here's the forecast for Wednesday, January 19th in Mississauga. Look for snow flurries, with a high of 2 degrees Celsius and a low of -14 degrees. Okay, folks, that's enough for today. The snow day. Oke deh, selamat pagi semuanya. Good morning. Thank you for watching. Ya, inilah kehidupan di Kanada aslinya. This life in Canada. See you around.